जय जगन्नाथ शुभ सकाल मु लिपुन आपण लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज हूँ अगस्ट मास 7 तारिख गुरुवार। तो आज सकाळ कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखी नवा। ता पूर्व चैनल को समस्ते सब्सक्राइब करी पाखर ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु तेणु जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। आ भिडियोटी निहाती शेष पर्यंत देखिए तेणु संपूर्ण इनफॉरमेशन आपण मैंने गोटे वीडियो माध्यम पाइपर। प्रथम अपडेट रही अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार भारत उपर अतिरिक्त 25% तारिफ घोषणा करिसेंती। किछि दिन पूर्व ट्रंप रूसिया तेल किनिबा पई भारत उपर 25% शुल्क लगाई। एबे भारत उपरे मोट अमेरिका शुल्क 50% को वृद्धि पाई। 24 घंटा पूर्व डोनाल्ड ट्रंप भारत उपरे शुल्क वृद्धि करने को धमक देते। यह शुल्क चलित मास 27 अगस्त कार्यकारी हेबो बोली तथ्य रहुछि। परवर्ती अपडेट रहुछि उत्तराखंडर उत्तरकाशी रे बादल फटा वर्षा पर हाहाकार परिस्थिति सृष्टि होइछि। प्राकृतिक विपर्यय केरलर 28 जन पर्यटक निखोज हो जाइछन्ति। निखोज पर्यटकों संपर्क गणमाध्यम को सूचना दे कहते जे केरलर 28 जन पर्यटक गंगोत्री धाम को बाहरी थिले एवं रास्तार धराली गाँव में रही। सेमाने सकाले गंगोत्री जीवार थिला किंतु एबे सेमानकर कौनसी संधान नाही। परवर्ती अपडेट रहुछि गतकाली मुख्यमंत्री मोहन माझी केंद्र गृह मंत्री अमित शाह एवं केंद्र जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल को भेटिचंती। इस साक्षात आलोचना बेले राज्य और केंद्र समन्वय उपर गुरुत्व विकासमूलक कार्य को त्वरान्वित महानदी जल विवाद प्रसंग में आलोचना करिसेंती। परवर्ती अपडेट रहुछि सीबीएसई दशम द्वादश छात्र छात्री 75% उपस्थान बाध्यतामूलक। 2026 बोर्ड परीक्षा योग्यता हासिल करने पाई बाध्यतामूलक करा जायछि। अचानक जांच हेरफेर होइतिबा रेकर्ड पाई शून्य सहनशीलता आपणा जीव। विशेषकर डमी परीक्षार्थी मानकु रोकिबा पाई सीबीएसई कठोर आभिमुख्य ग्रहण करिछि। एथिरे हेरफेर होइतिबा जणा पड़िले कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो। आफिलेटेड स्कूल गुड़िकरे शैक्षिक श्रृंखला पाई एही परामर्श दिया जायछि। परवर्ती अपडेट होछि उपमुख्यमंत्रींकर बड़ घोषणा। एनिकी सर्वसाधारण स्थान रे खोला जिवो ब्रेस्ट फीडिंग सेंटर। शॉपिंग मॉल रे खोलिबो ब्रेस्ट फीडिंग सेंटर। व्यवसायी अनुष्ठान को उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा अनुरोध। सरकारी ऑफिस और अभियोग शुणाणी स्थान रे ब्रेस्ट फीडिंग सेंटर खोलिबो। आगो को बस स्टैंड रेल स्टेशन परिभाट बजार भली सर्वसाधारण स्थान रे मध्य सेंटर खोलाजिबो बोली तथ्य रहुछि। परवर्ती अपडेट रहुछि ओडिशार समृद्ध सांस्कृतिक और भाषागत ऐतिह्य को प्रोत्साहन और संरक्षण करबा पई राज्य सरकार दृढ़ प्रतिबद्धता को अनुसरण करी तथा जनसाधारणकर सुविधा पाई ओडिया भाषा लिपिर व्यवहार सुनिश्चित करने उद्देश्य रे व्यावसायिक प्रतिष्ठान आगरे ओडिया रे नामफलक बाध्यतामूलक करिसेंती। जेकोसी छोट हेउ कि बड़ समस्त दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रे ओडिया रे नेम प्लेट बाध्यतामूलक कले सरकार। ओडिया रे नामफलक न लिखिले देबाकू पड़िबो जोरिमाना। 100 कि 200 नुहे जदि ओडिया रे नामफलक न लगेबे ताले दिन को देबाकू पड़िबो 500 टंका। केवल सेतिकी नुहे सरकार 55 दिन समय सीमा देइचंती। आ 55 दिन मध्य नेम प्लेट ओडिया रे लगाइबाकू निर्देश देइचंती। आउ जदि 55 दिन पार करिगला 56 दिन पाखरु आपण मानकू दिन को 500 टंका लेखाएं जोरिमाना देबाकू पड़िबो। परवर्ती अपडेट होछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलित मासरे अनुष्ठित हेबाकू थिबा सांघाई सहयोग संगठन सम्मिलन रे जोग देबा पई चीन ग्रस्त करिवे। एससीयू शिखर सम्मिलन रे जोग देबाकू आगामी अगस्त 31 रु सेप्टेम्बर 1 तारिख मध्य रे चाइनार तियानजिन को यात्रा करिवे। परवर्ती अपडेट होछि देशर राजधानी दिल्ली रे बिजुली दर वृद्धि होबा नै संभावना रहिछि। सुप्रीम कोर्ट गोटिए मामलार शुणाणी करबा समय रे दिल्ली रे बिजुली दर वृद्धि पई अनुमति देइचंती। सर्वोच्च न्यायालय कहिचंती बिजुली दर रे वृद्धि सठिक भाबे हेबा उचित। परवर्ती अपडेट रहुछि खूब शीघ्र 1635 टी नूतन राजस्व ग्रामर सीमा परिवर्तन करा जिवो। जारी होला स्वतंत्र निर्देशनामा बोली तथ्य रहुछि। परवर्ती अपडेट रहुछि रेपो रेट अपरिवर्तित रखिला आरबीआई। 5.5% रे स्थिर रहिला सुध हार बोली तथ्य रहुछि। एने घोषणा करिसेंती आरबीआई रो गवर्नर संजय मालहोत्रा। परवर्ती अपडेट रहुछि आम बस सेवारे साधारण यात्रींकर यात्रा अभिज्ञता वृद्धि नै क्रूट पक्षरु अन्य एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप निया जायछि। क्रूट रो परिचालना निर्देशक
କ୍ରୁଟ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ 2 ଥର ଆମ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ। ମୋଦିଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଭେଟି। ମୋଦି କେଭିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି 98 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ୟୁଜରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି। ମେଟା ଏହାର ଜୁନ୍ ମାସର କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ନିୟମ। 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି କାମ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା RBI ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏପରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଲକର ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲୁଛି। ଏବେ ଏପରି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ସମୟ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ବୁଧବାର ନୀତି ଆୟୋଗ ଘୋଷଣା ସମୟରେ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୃତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସେଫ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଲକର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦାବି ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମାନକୀକରଣ କରାଯିବ। ଏହା ଏପରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବେଦନର ସମାଧାନକୁ ସୁବିଧାଜନକ ଓ ସରଳ କରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସୁଥିବା ଏପରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଶୁଣାଯିବ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ସମୟ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର KYC ପୁଣି ଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି ଯାହା ଏବେ KYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଘର ପାଖରେ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଏବଂ KYC କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁନଃ KYC ପାଇଁ ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କେହି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଗାଁ ଏବଂ ଘର ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର KYC କରିପାରିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକମାନେ ଏହି ଶିବିର ଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60% ଏବଂ 5 ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପିଲାଙ୍କର 9% ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କାମ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆଧାର ନମ୍ବର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି କଭରେଜ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରବାହକୁ RBD ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଅପଡେଟ୍ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିଲେ। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟି ରାଜ୍ୟର ଧାନ ସଂଗ୍ରହକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। FCI ଦ୍ୱାରା ମାସିକ ଚାଉଳ ଉଠାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବାଜରା ପ୍ରସହନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରସାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଉପରେ କଲେ ଆଲୋଚନା ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଘର ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳିଗଲେ ଯୁବତୀ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା କାଠିଆପଡ଼ା ଗାଁରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିରାସିନ ଢାଳି ହୋଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଯୁକ୍ତ 3ର ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜୀବନ ହାରିବା ପାଇଁ କହିଛି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଯୁବତୀଙ୍କର ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘରେ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ଘଟଣା ହୋଇଛି। ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ନେଇ ଖବର ପାଇବା ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।
घटना जना पड़ा पर उच्चस्तरीय तदंत ପାଇଁ पुलिस डीजीपी निर्देश देइचंती। परवर्ती अपडेट होची बिजु छात्र और युव जनता दलर घोषणा आधार में अगस्ट 1 रु 8 तारिख पर्यंत छात्री और महिला को सुरक्षा और न्याय प्रदान दाबी रे गतकाली षष्ठ दिन में राज्यर विभिन्न कॉलेजर छात्र छात्री माने राजरास्ता को ओह्लाइचंती। राज्यर विभिन्न अंचल में घटुवा छात्री और नारी विरोधी घटनार प्रतिवाद में छात्र युव बीजेडी पक्षर रणहुंकार दि जाइछि। परवर्ती अपडेट होची भुवनेश्वर जूनागढ़ रोड भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस एलएचबी कोच सहित करिब चलाचल बोली तथ्य रहुछि, जहाँ यात्री मानक उन्नत सुविधा निरापत्ता एवं आराम प्रदान करिथाए। परवर्ती अपडेट होची खूब शीघ्र शहीदनगर प्राणी चिकित्सालय रे अत्याधुनिक लैबोरेटरी जीवजंतुंकर हेबो एक्सरे एवं रक्त परीक्षा बोली तथ्य रहुछि। परवर्ती अपडेट होची राजधानी डेंगू चिंता जाइनी एबे थराइलानी मैलेरिया। गोटे पटे डेंगू रोकवाकू नहीं स्वास्थ्य विभाग कसरत चलाइथिबा बेले मैलेरिया बोझ उपरे नलिता बिड़ा पालटिछि। गत 3 मासरे भुवनेश्वर 76 मैलेरिया रोगी को स्वास्थ्य विभाग चिन्हट कलानी। सेतिमध्यरु कैपिटल हॉस्पिटल केवल 63 रोगी चिन्हट होइचंती। परवर्ती अपडेट होची विजिलेंस जाल रे केउंझर भू बंदोबस्त कार्यालय आसिस्टांट रेकर्ड कीपर हाड़ीबंधु बेहेरा जड़े व्यक्ति अमीन रिपोर्ट देवाई बुधवार 3000 टंका लांच नेउथुबा बेले माड़ी बसिला विजिलेंस। तांकर सरकारी ऑफिस और बासभवन में विजिलेंस चढ़ाऊ जारी रखिछि। परवर्ती अपडेट होची खूब शीघ्र श्रीमंदिर आनंद बजार में अन्न व्यंजन सहित सुखिला महाप्रसादर दर निर्धारण रेड चार्ट लागिबो। मंगलवार श्री जगन्नाथ मंदिर कार्यालय में आनंद बजार श्रृंखला कमिटी बैठक पर एने सूचना देते मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी। परवर्ती अपडेट होची ओटीटी प्रश्न लीक केलेंकारी महिला डाटा एंट्री ऑपरेटर को माराथन जेरा एबे क्राइम ब्रांच स्कैनर रे सभापति। परवर्ती अपडेट होची आज प्रबल वर्षार संभावना ओडिशार अधारू अधिक जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायतिबा तथ्य रहुची। आज केउंझर सुंदरगढ़ देवगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा मयूरभंज रे भारी वर्षार संभावना रही। तो सेहीपरि 8 तारिख रे सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा रे प्रबल वर्षार संभावना थिबा तथ्य रहुची। परवर्ती अपडेट होची एसबीआई रे आसिला नियुक्ति सुजोग। एसबीआई जूनियर एसोसिएटेड बा ग्राहक सहायता एवं विक्रय पदवी रे नियुक्ति पई विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। टोटाल 5180 पदवी आसीथिबा तथ्य रहुची। 6 अगस्त रु ऑनलाइन रे आवेदन आरंभ होइजिबो। लास्ट डेट रहिछि 26 अगस्त। तो जो माने ग्रेजुएशन करिसंते एथिपई आवेदन करि परिबे। बयस 20 वर्ष रु 28 वर्ष भितर होइथिबा आवश्यक आपण मानकू 750 टंका एठी फी दबाकू पड़िबो अप्लाई बेले। अप्लाई करिया पई sbi.co.in को चाहि आवेदन करि परिबे। परवर्ती अपडेट होची ओटीटी प्रश्नपत्र प्रकट घटना रे खोलुची खियो क्राइम ब्रांच स्कैनर रे बोर्ड सभापति थिबा तथ्य रहउची। परवर्ती अपडेट होची केन्द्रापड़ा पट्टामुंडाई छात्री मृत्यु घटना रे पुलिस को गुरुत्वपूर्ण लीड। मृत छात्रींकर मोबाइल सीज करिची पुलिस। मोबाइल ही स्पष्ट हेब जे छात्रींकर पुरुष बंधु किए। मोबाइल जबत करे कॉल डिटेल्स जांच करा जाउची। क्या कहिथिला शेष कॉल तार जांच करुची पुलिस। सेपटे पुलिस एक अपमृत्यु मामला रुजु करी तदंत आरंभ करिची। परवर्ती अपडेट होची राज्यर 3 थाना आसीथिबा 3टी दृश्य पुलिस रो अमानविकता को पदारे पकाइछि। जाजपुर बालीचंद्रपुर थाना रे रविंद्र मल्लिक नामक युवक को निस्तुक माड़ मारी लौलुआन करिसंती थाना अधिकारी। गुरुतर अवस्था युवक जनक कटक बड़ मेडिकल में भर्ती करा जायछि। पुलिस नारे सांघातिक अभियोग आनिबा सहित मुख्यमंत्री को न्याय भिक्षा करिसंती परिवार लोके। तो सेही बली घटना जगतसिंहपुर मध्य देखिबा पई मिलिछि। केन्द्रापड़ा मध्य सेभली एक घटना देखा मिली। परवर्ती अपडेट होची सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। सुभद्रा योजनार तृतीय पर्याय टंका आपण मानकू राखी पूर्णिमा बा अगस्ट मास 9 तारिख दिन मिलिबो। तो यही दिन जो मैंने 2टी किस्ती पाई सारी से तृतीय किस्ती प्रदान करा। जो मानकर 60 वर्ष होची पाखापाखि 92,000 लोक जो मानकर बा महिला जो मान 60 वर्ष हो सारी से भत्तारे नाम से जोड़ा से सुभद्रा टंका मिलबनी। आ पाखापाखि 2 लाख महिला जो मैंने आवेदन करके वर्तमान सुधा पैसा पाई नांती से पुनर्बार आवेदन करने को पड़ो ना। सेमानकर जांच चली जो माने योग्य विवेचित हेबे टंका मिलिबो अयोग्य मानकू टंका मिलिबो नाही। ता सहित सुभद्रा योजना रे जो माने योग्य विवेचित हेबे डॉक्यूमेंट सब ठीक करिथिबे सेमानकू एककालीन 10,000 बा 15,000 टंका मिली पारे बोली तथ्य रहउची। आ सुभद्रा योजना जो माने नुआ आवेदन करबा को चाहुचंती पूर्वरु आवेदन करि नांती आ जो मानकर 21 वर्ष होइतिबो सेमाने
ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖରୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ମାୟାଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଉପାନ୍ତରୁ ଉପକୂଳ ସବୁଠି ଜାଲ୍ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ କିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି ହାତେଇଛି ତ ପୁଣି କିଏ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ସାଜିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି, ହେଲେ 4 ବର୍ଷ ହେବ ହୋଇପାରିନି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ମିଳନୀ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଆସନ୍ତା 22 ଓ 23 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚିକେନଗୁନିଆ ଭାଇରସ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାମଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେରିକାର ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଚୀନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଯାତ୍ରା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥ ନିଗମ, କର୍ମଚାରୀ ନଥିବାରୁ ଅସୁଲ ହୋଇପାରୁନି ଋଣ ଟଙ୍କା, ସରକାର ହରାଇବେ 7,000 କୋଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଉଥିଲେ ସାବଧାନ, ହୋଇପାରେ ଏସବୁ ସାଂଘାତିକ ସମସ୍ୟା। ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ, ବଢ଼ିପାରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆଶଙ୍କା। ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ପିଇବାର 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖାଦେଇପାରେ ଆଲଜାଇମର ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଥିରେ ଭୁଲିଯିବାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ମୋଟାପଣକୁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇଥାଏ, ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥାଏ, ଶରୀରର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆଜି ବା ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ବନ୍ଦ। 6 ଘଟିଆ ପୁରୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ପୁରୀ। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଦଳ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହିତ ସରକାର ଘଟଣାର ତଥ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଅଗଷ୍ଟ 14ରେ କଂଗ୍ରେସ କରିବ ପଦଯାତ୍ରା। ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜରୁ ଭୋଗରାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ। ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କରିବ ପଦଯାତ୍ରା। ଅନ୍ୟପଟେ ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ପୁରୀ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଲା ବିଜେଡି। 7 ତାରିଖ ବା ଆଜି ପୁରୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଦିଆଯିବ, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ବିନା ସୁଧରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନେଇକି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିମାନେ କୋଟିପତି ଦିଦି ହେଇପାରିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କୋଉମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବନି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ହୋଇନଥିବ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଯଦି ହୋଇଥିବ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବନି। ସେହିଭଳି ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ମାସକୁ ମୋଟ 1500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ପେନସନ ବା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସାଟି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନାଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 93,800 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,02,330 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। କାରଣ ଏହି ଦିନ ରହୁଛି ନୂଆଖାଇ, ତ ଏହି ଦିନ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପଡୁଛି। ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ମିଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ନୂଆଖାଇରେ ମିଳେ, ତେଣୁ ନୂଆଖାଇ ପଡୁଛି 28 ଅଗଷ୍ଟ, ଯେଉଁଦିନ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପଡୁଛି ନୂଆଖାଇ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆସୁଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଇକେୱାଇସି କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଏ କାମ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଗହମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିୟମ ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଏବଂ ନକଲି କାର୍ଡ ଜାଲିଆତି ରୋକିବା ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ
समस्त राशन कार्डधारी ई केवाईसी संपूर्ण करने को दि जाइए। यह द्वारा अयोग्य व्यक्ति नाम तालिकार बाद दिज्व योग्य लोक मागणा लाभ मिल। सहित जदि कौन व्यक्ति 6 मास राशन नहीं ना तेबे तांकर कार्ड सामयिक भाव सस्पेंड हो पारे। नुआ नियम अनुसार 18 वर्ष रु कम बयसर व्यक्ति को राशन कार्ड मिलिबो नाही। 5 वर्ष रु कम बयसर शिशु आधार कार्ड जमा करने आवश्यक एवं 5 वर्ष पूर्ण हेबा परे 1 वर्ष मध्य तांकर ई केवाईसी करा जरूरी। जदि कौन व्यक्ति 2टी राज्य में राशन कार्ड अच्छी तेबे जांच पर गोटे कार्ड रद्द करा। तो वर्तमान ओडिशा सरकार 3 मास समय देइचंती जो माने राशन कार्ड रे ई केवाईसी करिना। तो जदि आपण माने 3 मास मध्य ई केवाईसी न करिवे ताले आपनकर राशन कार्ड टी संपूर्ण भाबे बंद होइजिवो। परवर्ती अपडेट रोची पोस्ट ऑफिस रे प्रबल भीड़ मुंड बिंधा साधुची लिंक फेल समस्या राखी की डाक अडुआ देखिबा पई मिलिछि। तो जो भाई माने दूर दूरांत रोचंती भौणी माने पोस्ट ऑफिस रे राखी पठेबा को जाउचंती किंतु पोस्ट ऑफिस रे देखिबा पई मिलुची लिंक फेल जा द्वारा राखी पठाई हो नथिबा देखिबा पई मिलिछि विभिन्न जगह रे। परवर्ती अपडेट रोची एमबीबीएस बा बीडीएस रो संशोधित काउंसिलिंग नै ओजेई पक्षरु सूचना। राज्य कोटारे काउंसिलिंग और नाम लेखा नै सूचना जारी। अगस्त 15 अपराह्न 4:30 जाए चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग। अगस्त 16 दिन 11 रे बाहरिबो प्रथम राउंड अलॉटमेंट। अगस्त 18 रे आसीबो प्रथम पर्याय अलॉट बुली तथ्य रहउछि। सहित अगस्त 19 रु 24 तारिख जाए ओजेई कार्यालय रे प्रोविजनल एडमिशन हेबो। तो जहाँ के टॉप न्यूज वीडियो शेयर करंतु लाइक करंतु। जय जगन्नाथ।